Welcome, Spanish students. In today's class, we are going to cover the main mistakes Spanish students do when speaking Spanish. Are you ready? Let's go. Boom. ¿Cuáles son los principales errores gramaticales? Pues la confusión entre ser y estar, the verb to be in Spanish. Por ejemplo, la confusión entre estoy un doctor o soy un doctor. Soy un doctor con verbo ser is the correct way. Es la manera correcta. Soy Martín. It's okay. Don't say estoy Martín. Soy bueno. I am good. Don't say estoy bueno. Because if you want to say I'm good and you say estoy bueno, that means I am fit, I am sexy, estoy bueno. So, soy bueno, I am a good person. Soy malo, I am a bad person, ¿no? Soy rápido, I am fast. Soy fluido, I am fluent, okay? Don't say estoy fluido o estoy un doctor o estoy un profesor, no. Say soy profesor, soy bueno, soy malo, soy fluido, ¿ok? El siguiente es el mal uso de por y para. Por y para. Por es la razón, para is towards, the direction, to. Who are you forwarding the action to? ¿Hacia quién se dirige la acción? Con para. Entonces, este es un regalo para ti. This is a gift for you. Este es un regalo para ti, ¿ok? Don't say este es un regalo por ti. No. Es un regalo para ti, towards you, to you, for you, to you. This gift goes for you. Va para ti. Es para ti. It's for you. ¿Okay? ¿Este café es por ti? No, don't say that. Say, este café es para ti. ¿Okay? ¿Esta botella es por ti? No, say, para ti. Para ti. For you. El siguiente error son los problemas con los tiempos verbales en pasado. The past tense verbs is a big problem here. People confuse imperfect tense with preterite tense. El imperfecto con el pretérito. Por ejemplo, ayer iba al cine o ayer fui al cine. So, this depends. The correct answer depends on what you want to say. If you want to say, yesterday I was going to the cinema, you would say, ayer iba al cine. But if you want to say, yesterday I went to the cinema, don't say, ayer iba al cine. Don't confuse with imperfect tense. Because imperfect means the action is imperfect, it's not finished. If you want to say you went to the cinema, like a fact that you went and you did this and you did that, you would say, ayer yo fui al cine, in preterite tense. Pretérito perfecto. Perfecto means finished. Pretérito perfecto means the action is finished. Okay? Ayer caminaba por el parque. If you want to say yesterday I walked in the past, that'd be wrong. Don't say caminaba por el parque, say caminé. I walked in the past. It's a fact. I did it. It's finished. Ayer caminé por el parque. Yesterday I spoke to my sister. Ayer hablaba con mi hermana. No, you want to say ayer yo hablé con mi hermana. If you say hablaba, that means I was talking with my sister yesterday, which is unfinished, is I was talking, yo hablaba. You want to say I spoke, yo hablé con mi hermana ayer. Imperfecto o pretérito indefinido. Understood, entendido. El siguiente error es la falta de concordancia. El chico es tan feliz, that'd be wrong. El chico está feliz. Be careful here with the verb ending. El chico is third person, the verb needs to be third person. El chico es tan feliz is wrong. You need to say el chico está feliz. O el chico estoy feliz. No, estoy is for yo estoy feliz. I am happy. Yo estoy feliz. But the guy is happy. El chico está. Entonces el chico estoy, o el chico están, o el chico estamos. No, el chico está feliz. Make sure the verb ending is okay with the subject. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Work on that. Work it out. Nos vemos en la próxima clase. Boom!